As memórias coloniais estiveram em debate na Culturgest, em Lisboa. Conferências, filmes, performances, teatro e artes plásticas proporcionaram ao público momentos de reflexão e conversa em torno do que se pensa hoje sobre os tempos do colonialismo. Mais do que isso, sobre o que se diz. Integrado neste ciclo o projeto de investigação Mémoire, Filhos do Império e Pós-Memórias Europeias, pôs em cena 3 histórias de colonização, 3 caminhos para pensá-las e dá-las a pensar. Pichu Womba Konga nasceu no Congo, mas cresceu na Bélgica, fugido do regime totalitário de Mobutu. Enquanto adolescente, cruzou a curiosidade sobre as raízes com o fascínio pela cultura hip-hop, experimentando muito cedo várias possibilidades artísticas de dar voz à sua e a tantas histórias mais. Aujourd'hui, je suis devenu l'enfant d'un pays qui n'existe plus, qui n'est juste plus que des souvenirs nostalgiques de pleurs, de sourires et de noces tragiques. Je suis devenu l'enfant que tout le monde tutoie, qu'on aime montrer du doigt comme un monstre de foire. C'est pour ça que je monte sur scène pour raconter mon histoire. Je suis devenu un enfant isolé, caché, désolé. Un enfant sur lequel on aimait cracher pour se sentir moins minable. C'est peut-être pour ça... Às palavras que Pichu casa com música, Dulce Maria Cardoso junta às que escreve e inscreve na literatura portuguesa. Saiu de Angola ainda criança, enxutada pela Guerra Civil. Foi o fim da infância e do Império. Os seus livros têm presente o passado, a colónia, a ditadura, para pensar o que somos hoje e por que somos assim. Eu interessa-me pensar no que é isto de ser português e é inevitável, para pensar no que é isto de ser português, pensar em Salazar, não é? E na ditadura, que foi muito longa e que nos formou, tal como o Império, tal como a existência do Império, a ditadura portuguesa também nos formou, ou seja, nós somos todos herdeiros do Salazar, uns têm consciência disso, outros não. Fátima Sissani, cineasta franco-argelina, também parte da palavra. É através da mãe, da sua história, mas acima de tudo, da sua língua, que olha para os imigrantes e para os milhões de vidas que se constroem entre uma realidade e as memórias de outra. Porquê? Porque um dia percebeu que Zahara, a mãe, não era exatamente o que França via nela. C'est-à-dire que, à la fois, à la maison, c'est une femme qui parlait une langue extrêmement sophistiquée. Et elle parlait avec mon père une langue qui confinait à l'excellence. Et donc, elle convoquait, elle convoquait de la poésie, des proverbes, des histoires très anciennes. Et à l'extérieur, donc là je parle quand à partir du moment où on est arrivé en France, et à l'extérieur, donc elle était considérée par la société française comme une pauvre immigrée sans culture, une pauvre paysanne déracinée sans culture. La langue de Zahara, o filme que trouxe à Culturgest a convite do Mémoire, é um ajuste de contas com a sociedade francesa e com os preconceitos que a colonizam. Mas é também um mote para se debater em questões estruturais, as vidas de quem se faz entre histórias e geografias diferentes. Depuis un moment, je commence à considérer que mon identité est une identité mouvante, que je pense que l'erreur est de croire que l'identité est figée. Je pense que ça bouge tout le temps et qu'on a plusieurs cartes finalement. Et qu'aujourd'hui, je peux sortir ma carte congolaise, demain, je peux sortir ma carte belge, après-demain, je peux sortir ma carte de rappeur et puis ma carte de poète, d'écrivain. Donc tout ça, ce sont des identités. On n'a pas une identité figée, précise, bien taillée dans du diamant. Pour moi, c'est multiple. Uma coisa será pensá-lo, outra é dizê-lo num palco. A arte, nas suas múltiplas formas, desafia o silêncio. Os muitos silêncios que as leis e os homens instituíram e que começam a ser questionados. Eu acho que nós estamos agora naquela fase de levantar a poeira toda. Isto vai assentar, mas agora estamos só com muita poeira. Eu tenho sobre o passado a mesma... Eu não tenho orgulho nem culpa. E digo sempre isto. Eu não tenho nem orgulho, porque não me diz respeito, nem culpa, exatamente pelo mesmo motivo, não me diz respeito. Agora, posso aprender e posso perceber e posso tentar compreender porque é que no presente nós agimos assim. E é isso que Dulce Maria Cardoso procura pela escrita. Como pelo cinema, Fátima Sissani buscou e encontrou essências ocultadas pelas condicionantes da sobrevivência. Je crois qu'avec ce film, je me suis vraiment rendu compte que
que ma mère avait vraiment porté une résistance. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait que subir l'immigration et tout ce qu'elle a comporté de violence pour elle, mais qu'elle a aussi opposé une résistance à l'exil et donc qu'elle n'était pas juste une victime. L'art est quelque chose qui nous permet de nous connecter avec un futur qui n'est pas encore écrit. C'est de connecter le passé avec le présent, avec ce futur qui n'est pas écrit, avec ce futur qu'on espère écrire, qu'on espère créer, mais aussi l'art, quelque part, est un récipient. Il réceptionne toute cette souffrance, tous ces victoires aussi du passé qu'on a envie euh, qu'on a envie de léguer aux futures générations. Os passados e os futuros que Memoir procura juntar num debate permanente que convoca os herdeiros dos impérios e das memórias e as artes que lhes dão voz, que os interrogam, mesmo que não esperem resposta. Que connais-tu de moi? Qu'est-ce qui nous connecte? De ce cordon, dis-moi, qu'est-ce qui nous